ফটোটা সুন্দরী না তো ফটোটা দিকে সমস্ত দেখুন তো ফটোটা দিকে যদি ন্যায় না পাই তো কোথায় দৌড়ি দেখি বলবো কোথায় তো বল ন্যায় নাই আমি কাম করতে যাইଥିଲି সকালে বাসি ঘরে তো সমস্ত ঘরে রোষেইবাস করে তারপরে সেটু সে যেহেতু দেখিলে সেটু ধরলা মতে ধরিকি সেটি পিটি পিটি আনিଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଗା ସବୁ ମିଛ ହେଲା ସବୁ ମିଛ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତିନି ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରେନି ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଜଣାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ମାରେନି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ थाना गोटे केस थिला तापर सेठू तांको स्त्री आसी कहिथिले सेठू से फोन फान भी करंतिनी तांको स्वामी मु भी करेबी नहीं मोर किछि संपर्क तांको सहित नाही सेटा मु कहि परिबिनी मो तो मो स्वामी रखी चुके थी ये कर चुके थी मु जेतु काम करे जेठू सारी की आसिकी मो भूणी पाखर मु रहे सर रास्तार अटकेवा माने आम स्वामी स्त्री बहुत भलर थिले जेहेतु जे झिली उझा बोली गोटे विधवा स्त्री सी सर उद्वार रोषे करे रोषे करवा जेहेतु सी मो स्वामी की नहीं तार रूम रखिकी नीला यात्रा सर चलई जेहेतु मो स्वामी मो पाकू जाऊनी तारी रूम रे रोची सर है से आम रास्ता घुसारी घुसारी लेके आस केस भी करी 2 जन सर बुझुना किसी 30/8/2024 रो हाँ आमको किसी न्याय मिलूनी बोली आम धरिकी थाना नहीं आसु।